Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa likafatil anbiya'i wasyuhada'i wassalihin wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila arwahi jami'i masyayikhina wa ila arwahi ahlina wa aqribaina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala ya rabbal alamin. Yauma nami saudara-saudari jemaah pengajian Tasybahul Qulub dari Salasa jam 9 ke jam 10 nah dimuliakan, diberkahi, diampuni Allah dosa-dosana, diselamatkan Allah, mudah-mudahan kita sudah. Amin ya rabbal alamin. Di hari nasadarion ayah umat kita sambung mulak kajinta di dua poken na lewat. Karena poken ini kita mengaji tentang fikih. On naita kajion mulak kitab tauhid Kifayatul Awam. Di dua poken na lewat madung kita kaji tentang awal daripada kitab Kifayatul Awam. Kita kaji adalah qala ba'duhum taulaki mulak. Sebagian ulama menjelaskan yustaratu ay ya'rifad dalil at-tafsiliyah. Disyaratkan dihita alakna muslimon namar imanon untuk mengetahui dalil tafsil, dalil na panjang lebar tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disyaratkan dihita untuk mengenal namar tauhidon dalil-dalil na panjang. Anso lebih mengerti mendalam, lebih yakin tentang misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakinnal jumhur ala annahu yakfi dalilul ijmaliyu likulli aqidatin min hadhil khamsin. Namun kebanyakan ulama
ulama-ulama tauhid bahwasana ningkalai cukup ma di alak-alakna berimanon untuk mengetahui dalil na pondok. Nangkon jabat na panjang naik. Nangkon jabat na ginjang naik. Tapi na pondok naik pe ibotoia misal na adong Allah. Dalil na adong Allah saya pe cukup mai. Arana keilmuan ni ita alak na awamon terbatas. Indah sude misalnya na berkutat di ilmu agama. Makanya para ulama cukup ma dialak na merimani ibotoia dalil na pondok sah me iman niai dot ketauhidan niai. Likulli aqidatin min hazil khamsin. Dalil-dalil ni akidah na 50. Dia mana 50? 20 na wajib tu Allah. 20 na mustahil. Sada na harus. 40 sada. 4 na wajib tu Nabi. 4 na harus. Sada na mustahil. Gortop 50. Arana 40 sada ditambah 9. 20 na wajib tu Allah. 20 na mustahil. Sada na harus. 4 na wajib. 4 na mustahil. Sada na harus. Mudah-mudahan panjang-panjang umur sehat-sehat kita. On ma kita bahas di pengajian tahun selain fikih dot tasawufna. Kita buka mulak sifat 20 itu. Harani setiap sian sifat na 50-on angkon ibo taudai dalilna. Misalnya ada Allah. Ahmad dalilna na adong Allah. Kidam. Ahmad dalilna Allah bersifat kidam. Bako. Ahmad dalilna Allah bersifat bako. Dalil akli. Pala ita berbicara tauhid tu dalil akli. Naidokon dalil akli penerimaan ni akal ni ba. Cun dia masih terterima nangudai umai bahasona Allah ina kekal melalui akalmu. Anggo di Al-Qur'an intung majelas do ita baca kullu man 'alaiha fan. Sude nai ciptaon ni Tuhanon kullu man 'alaiha fan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Na tetap hanyalah zat Allah yang mulia. Sudah binasa. I dalil akli, dalil nakli, naidokon dalil nakli, dalil Al-Quran. Naibuat sian Al-Quran. Alak-alak nasu mengerti Al-Quran, nasu dapotia Al-Quran, imasu adong ilen Tuhan di ita akal. Anso bisa kita memproses dengan menerima keberadaan ni Allah melalui akal tak. Ima gunani akali. Jadi sian na 50-on apa buktinya Nabi itu sidik. Melalui akal. Karena adong akal. Suitarimo. Jadi isu de angkon adong dalilna. Adong dalilna bukti na tandona na panjang. Adong na pendek. Kebanyakan ulama na pondok nai terpada mai niat tong. Sundia dolangan dalil na ginjamon. Sundia dolangan na idokon dalil na pondokon. Di 2 poken na lewat mai tabahas. Wat dalilut tafsiliyu dan dalil tafsil mithaluhu misalna umpamana ibaratna idaqil apabila idokon kala adong namar sapa di umai Islam dohoni olo metong Islam isema Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala palana adong nimu Allah ta'ala harana ita bukti dalil aso harana Allah ta'ala indah dapat udah melalui panca indera. Unjungi daho Tuhan. Palagit mate, roh tuho naman jol manakodang audo Tuhani sa botulna.
Kodang ginjang do hau niya olo au do tuhani niya inda banai. Aso harana tarida dengan panca indra ida hodot matamu. Harana nida dohot mata adalah bentuk ataupun jisim makhluk. Inda dapat melalui panca indra. Maka iciptaun Tuhan ma'alamun natari dan terdeteksi dengan panca indranta, maka membuktikan adanya Allah. Jadi pala adong namar sapa mad dalilu ala wujudillahi ta'ala. Ahamale inang dalil na adong Allah ta'ala. Ayuqal ijawab piyama. Ahama jawab ni umai na adong Allah ta'ala. Ada nangaun jung idaho. Hazihil makhlukat. On masude makhlukon. On manawidaon. On manasude nawidaon makhlukon. Tando na may na adong Allah Ta'ala. Palaida umai, misalnya sampai umat tubagas. Naron, pala mulak tubagas, mamasak indahan, mamasak gule. Padahal ni tinggal kon minang kimna sudong, do pesi sanga ahape. Ahamanda do di ruam. Alhamdulillah. Tidak susah bening muda. Oh lo na muda. Naro di ruamu di pikiranmu isi namar dahani. Kan itu tong. Tako sampai umat tu si mamasak sendiri manggule sendiri. Ngarung na manggule na. I abiaran do botoy. Isi namar masakna. Palay da uma ibu seng dongan niya amana deges bajuna. Jadi dengan dapoton upajait kon. Manakken pertanyaanmu berikutnya. Ise de manjahitna. Pasti kehet wise. Betul dong. Pala margule orja. Sakalion amana paten panggule na. Pala ikota no pan orja gule na gule torung. Ano. Amana paten na tabo milalana muda na mangani. Na biasa inda jabat sonon panggule na. Ahama pertanyaanmu. Isi dudungan manggulion. Biasa inda jabat songonon. Balai dahobu sem bangunan. Isi dudungan tukang nion. Pasti kehetsu isi menciptaon. Pala kebuseng udai tukobun. Pala ida udai ujung ni padangi maaduk jolo. Mamela nambur. Ahmad diruam. Isi dudungan na lewaton. Sadari adong kebakaran di Banjar. Sotik tile. Alhamdulillah ngadong sanga bagemo ngabope moso. Mar siligin kalak untuk pidalana. Ahamanat di pikirannya. Ijia de namosoki. Si butuh warong namosok mari dah huwa pinay. Timbus. Si butuh warong namosok. Arana adong tando. Ahmad tando na timbus. Arana timbusi tando na adong api. Jadi ulang olo pe inday dauda unang uday apinay. Kay ibo tuhoro na gora apinay. So ben hebat na timbus na. Jadi mabukti na le na adong Allah Ta'ala Tuhan tay. Dijawab nang uday ma. Kon masude makhlukon. Nani daon. Nida sude yatur Allah Ta'ala dengan aturan yang sebaik-baiknya dan nasedeges-degesna, nasa sempurna na di dalam dirintawan yaturia dengan sempurna. Olo ma. Nga dong urang mo beda-beda menjalani nguluan sina sempurna na. Olo. Ang gotuan bengi bain may manaik sa halaluya. Nalaluya ay nasuni sa Diyoma iya sa umur hidup niya. Hadihil makhlukat. Aday yang dijadikan. Adonai dokon na dijadion, itaulaki. Adonai dokon yang dijadikan. Itakan dijadikan. Adonai dijadion. Sendiri adonai dokon yang dijadikan. Dari tidak ada menjadi ada. Sian nasuadong menjadi adong. Ima dari dokon na dijadion. On masude alam. Fayaqulu lahu sa'il mangkuling buseng ma si pananya naik.
Al-mahlukat, ini sudah mahlukon, dallatun ala wujudillahi ta'ala, berarti mahlukon menunjukkan adong ni Allah. Karena indah mungkin adong, kecuali adong namang adong kon. Kecuali Allah yang tengah makhluk ya, zat wajib al-wujud, zat yang mesti ada. Min jihati imkaniha, dari segi mungkinnya, atau dari jihad adanya setelah tiadanya. Makhlukon adong, sian jihad mungkin. Artinya, dompak suadong, bisa adong, bisa ngada. Imanay dokon mungkin. Allah Ta'ala mungkin dia dong. Ulang ko salah jawab. Mungkin dia Allah Ta'ala ya dong. Indah mungkin ni. Wajib adong. Aranay dokon mungkin bisa jadi, bisa tidak. Ra adong, ra ngada. Bisa di satu masa ada, di satu masa tiada. Mungkin. Allah Ta'ala indah mungkin adong. Pasti adong. Dompak suadong kita, maka keberadaan tak bisa ada, bisa tidak. Ima adong mi makhlukon. Dompak suadong makhlukon, bisa adong, bisa ngada. Dari tidak ada menjadi ada. Maka ima jawab niya, idokon me dalil na ginjang di tauhid. Madung na hebatan me tauhidmu. Adong no makhlukon. Adong. Isi menciptaon na Allah. Sendiri adong ni makhlukon. Na jolong adong sanari adong. May dokon me dalil na ginjang. Oh, manahibatan minamulay. Pokok na ibotoho na suadong menjadi adong. Dan jari jihad mungkinnya bisa ada, bisa tiada. Mungkin adong, mungkin tidak. Adong dening ruamu anak ni siadu. Ngape dong anak niya? Mungkin ada, mungkin tidak. Marjagal sianu. Bisa marugi, bisa beruntung. Kaya marsere, bisa membangkit, bisa masursur. Habis sudah. Jadi mungkin. Jadi iman ay dokon dalil na panjang. Mardung martauhid maitai. Tay nga si binoto ijawab iya. Bal qala lahu hadhil makhluqatu faqat. Makhlukon madalil na adong Allah Ta'ala. Ima ijawab iya. Biado amang adong do Allah Ta'ala. Adong. Mabukti na adong. On manawi daon. Adong apiangku, adong sabangku. Allah Ta'ala menjadi onaw. Sendia mi najolo. Sendia mi adong nai. Ulang sapa-sapa ya gurui. Benga mengerti ya dunia. Allah, pokoknya Allah Ta'ala menjadi onaw sa losa niya. Allah. Nda mengerti ya niya. Allah, indah unjung sekolah madrasah niya bisa palaluya. Pokoknya yakin na Allah Ta'ala Tuhanku. Yakin na Allah Ta'ala menjadi onaw. Untat ni imi ya awnya. Madalil ni kodorat. Nda dapat tahu niya. Mengerti ya sifat 20 niya. Idokon may dalil na pondok. Bisa may dokon mayay na martauhid asalkan iboto iya Allah Ta'ala menjadi onia. Ngerti daw may. Walam ya'rif min jihati imkaniha. Ngay boto iya adong naon dari jihad mungkin. Artinya bisa ada, bisa tiada. Dong paksua dong kan mungkin. Dungadong mungkin daw ma iya dong dungadong. Najolo kan di zaman penjajahan Belanda ngapin adong kamu. Sendia mak keberadaan musi mungkin doh adong. Mungkin doh indah adong. Mungkin. Dung adong mungkin depe. Mau ngadong adong ni. Dung adong udah sanari indah mungkin be. Adong mak wajib adong. Adong depe lang di ruamu na suadong kuon. Dompak suadong na do semungkin. Bisa jadi ada, bisa jadi tiada. Dungadong wajib ada. Hindi terimo akal ko na sudong be. Udah pongana dong au dia terimo akali. Maison muha. Mati do wai. Jadi dompak suadong mungkin. Ima anggo na martauhidon, penyandaran diri tu Allah di dalam berdoa kepada Allah meta kaji dari nalewat indah tola putus asa. Aso, udah mengana lalu la bebaya penyakit kon.
Pala na ke ning tuan na kan nasihat awon de niya. Namomuan de Allah Ta'ala pasehat kon. Aso arana mungkin pala alak na marpanyakit mungkin sehat, mungkin indah. Nggak sani ulang kau putus asa. Ulang rodi hati-hatimu, mati matsuji. Tai adong dua anak pala iman na terbaik ima ya Allah. Pala kehidupan dunia lebih baik dia untuk pergogo menambah ibadah pature diringku ela penyakit kon Tuhan. Pala kematian ima lebih baik bagiku iman na terbaik iman. Masuk adong doa anak. Ya Allah, Allahumma ja'il hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini bagiku menambah kebaikan. Itu doamu. Ada doamu sepanjang umur kuarana naman doa panjang umur saja tahun tiup mengaji. Menambah kebaikan. Allahumma ja'al hayatan li. Ya Allah, jadikan kehidupan bagiku ziyadatan li fi kulli khair, menambah kebaikanku. Waj'alil mauta, jadikanlah kematianku Tuhan rohatan li min kulli syarrin, sumanta kau mengkarejoon najat. Berarti pala mate peho nikmat doi ahama inda mangkobari hobe. Betul do. Tako mangkobari do peho dung mate. Pala maninggal ko inang mantak maho mangalaon Tuhan, mantak maho maksiat, mantak maho durhaka tu Tuhan. Berarti pala meninggal kita indah martamba beda santa. Tapi pala Tuhan kuninginando piaw mangoloy papanjang ko umur. Ziyadatan li fi kulli khair. Bain matuan ku umur ku na panjangon, menambah kebaikanku. Menambah sumbayang duhangku, menambah Qur'anku, menambah tasbihku, menambah tubatku, menambah sadokahku, menambah zikirku. Ido intina. Pala mate deges, aso deges mantak maksiat. Pala mangolu deges, aso ziyadatan li fi kulli khair. Jadi optimis tu Allah harana jihad mungkin. Ndak tola putus asa latai asumir rohillah. Jadi adong do Allah Ta'ala adong. Ahma bukti nana adong Allah Ta'ala sudah makhlukon. Idokon may iman niya nasah. Dalil naina pondok. Fayuqalu lahu dalilun ijmaliyun. Wa huwa kafin indal jumhur. Menurut ulama, kebanyakan ulama tauhid bisa mai idokon meumai na mariman. Tay palangay buto ya. Adong Allah Ta'ala adong. Mabukti na adong Allah Ta'ala. Tidak mengerti guruin ya. Hindi buto ya makhlukon pedalil na adong Allah Ta'ala. Pokoknya adong Allah Ta'ala adong. Ima Tuhani. Madalil na adong Allah Ta'ala. Di dalil guru niya usang lupa. Walam ya'ribha wa amma taqlidu imanedokon taklid. Anedokon taklid na maniru-niru, mencontoh-contoh, menempel tradisi imanedokon takolid na tubang-tubang na jolo daman dokon na takolid. Tubang-tubang na jolo mantong tile. Wujud artinya ado. Takolid anedokon taklid maniru, mencontoh. Mencontoh munise, mencontoh munayah niya dot umat niya. Aso Islam ko, Islam ayahku guru. Ompongmu Islam. Imasu Islam ko, Allah. Isi Tuhanmu Allah. Madalil na adong Allah Ta'ala. Allah, anda mengerti awibirnya. Idokon me takolit. Iman na mangikut na manempel. Iman na maniru-niru na mencontoh-contoh. Tena sumangarti iya. Ima suadong doa alak sumbayang na taklid. Pokok na dot-dota niya. Sundia may sumbayang ni daganak na minik-minik. Sundia day rukuk nga boto. Pokok na widay benayak kunya. Widay benumak kunya. Man contoh-contoh. Tena sumangarti. May taklid.
wa huwa ay ya'rifal aqaidal khamsin. Ibotoya dalil na 50, tay inday botoya dalil na adong Allah Ta'ala. Inday botoya dalil na keberadaan na adong Allah Ta'ala. Walam ya'rif laha dalilan ijmaliyan atau tafsilian, maka dia tidak mengenal dalil na panjang dohot dalil na pondok, idokon mayai na takolid. Pala alak na taklid iman naon na memuanon gurkan. Dikhawatirkan pala tong kinairo ujian tauhid niya di kematian niya, dikhawatirkan momodon talus iman. Ima sunah perluan marparsiajar tauhid, mengenal Allah Ta'ala. Arana di matemi ujian tauhid, bukan ujian sholat. Betul dong, Ma? Bukan ujian Quran, tidak ujian tasbih, do ujian tauhid, ujian keimanan. Jadi imaan semudah-mudahan kita bahas sumur makuat pengenalan ta. Nian yakin nawon ayat-ayat kon na tubang-tubangon nut uma-umaon, madung mangaji don na jolo, bahkan sanari di tempat-tempat na lain, tinggal lagi untuk lebih membaca kitab. Kita lanjut. Selanjutnya, i'lam, ketahuilah, anna fahmal aqaidil khamsin, bahwa memahami akidah na 50. Ia mena 50 imakbo. 20 na wajib, 20 na mustahil, sada na harus tu Allah Ta'ala. 4 na wajib tu Rasul, 4 na mustahil, sada na harus. 50 wajib angkon iboto. Jadi akidah na 50 al-atiyati yatawaqqafu ala umurin thalathatin. Maka dia terpaku, terhenti atas 3 perkara. Artinya, sifat wujud kidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, inda mengerti umaina wajib itu Tuhan, anggo inda mengerti hoahane dokon wajib. Mengerti dah umai. Inda mengerti umai sifat wujud kidam baqa na wajib tu Allah Ta'ala, na mustahil tu Allah, na harus tu Allah, inda mengerti itai, anggo inda parjolo ita parsiajari makna na wajib. Berarti na 50 indai parjolo ikaji. Do pengertian ninaido kon wajib di ilmu tauhid. Inda paham wujud, inda paham bako, inda paham sifat na 20 wujud kidam bako mukhalafatu ta'ala al-awadis qiyamu binafsi wahdaniyat kudurat iradat ilmu hayat sama basor, anggo inda parjolo uparsiajari do makna na wajib. Ima suyatawaqqafu terpaku indara angkon iboto wa ido. Ulang ko mambain kue, anggo na si botomu dojolo sanga piga telor na, sanga saja topung na. Ido parjolo parsiajari sulang bantat. Mambain kue bope adong open na, bope adong topung na, elmunai de parjolo saja telor na. Ondong ibeni tu openi masa jom pale keluar konia sai nei beni tu loyang nai sai juoro. Nga mengerti hoi indara deges aso indai betul maknana sasun dia carana. Jadi aso dokon ya tawaqqafu ala umurin salatah. Tolu purkaro na ita persiajari anso mengerti ita sifat na 50. Ya tawaqqafu terpaku. Artina inda mengerti umai sifat na 20 na 50-on. Anggo inda perjolo ho mengerti artini wajib, mustahil, harus. Bisa memang tola do marsapa-sapa diulang payah-payah. Ahamana tolui na wajib. Asa wajib ibain parjolo. Li syarfiha, harani pentingnya dan mulianya. Ima hukum syara, pe wajib ibain parjolo. Ado na dokon wajib di hukum syara. Mesti dikerjakan. Kalau itabain di madarasahan berpahala mengerjakannya, berdosa meninggalkannya. Anggo ita na mangajion ulang indah ibe meningkat sotik, wajib ikarejoon. Mesti dikerjakan. Pala haram mesti ditinggalkan. Pala sunat maginjang today. Ano diokon na sunat, sebaiknya ikerjakan. Salat duha sebaiknya ikarejoon. Sumbayang tahajud sebaiknya ikarejoon.
Arana sunat sebaik pala makruh sebaik na ulang. Awet keu mangaji tu ta siantar. Oba sunjolo tarutungi sopangan ning naulai. Tola deh. Tola. Tai sebaik na ulang. Imana idokon tola do te sebaik na ulang. Betul doa. Adong na makruh di dalam solat. Maligin tu kiri tu kanan. Tola deh. Tola indah botal. Asalkan ulang mergorak-gorak tolu noli. Te sebaik na ulang. Ilap uduk ni badung salo semar uduk. Tola deh. Tola. Tai sebaik na ulang. Imana idokon. Na idokon makruh. Laun ni sunati makruh. Sumbayang zuhur ya sumbayang asyar indah merayat 2 rakaat pertama. Makruh. Sebaiknya merayat. Sebaiknya ulang itinggalkan. Mendoa setelah at-tahiyat terakhir. Allahumma inni a'udzu bika min azab jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asrabtu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Palai tinggalkan ko makruh. Sebaik nai baca. Aso aranai doa yang warid dung Nabi na disuruh kita baca apabila kita tahiyat akhir. Jadi na makruh. Pala na harus. Anai dokon harus di ilmu fikih. Homai dongan. Terserah koma imana harus. Jadi orang tuangku yang dimuliakan Allah wajib inda mengerti ita na 50 akidahi anggo inda mengerti hukum akal na turuan. Dia mau makna perjolo al wajib. Asa wajib ibain perjolo li syarfiha karena pentingnya dan karena mulianya. Arana pala ita bain wajib mesti napaduana al mustahil. Asa ibain idokon na mustahil paduana karena dia lawan yang wajib. Pasti lawan na ibain napatolu na aha mustahil. Aso arana dialah martabat terakhir. Jadi indah mengerti umai na idokon wajib na itakaji sebahagian sian sifat na 50 adong di sina wajib, adong di sina mustahil, adong di sina harus. Yatawaqqafu ala umurin thalathatin al-wajibu wal mustahilu wal jaizu. Wajib, mustahil dan harus. Fal wajibu, maka yang disebut wajib. Wajib di ilmu tauhid. Anggo di hukum syara ada yang didokon wajib berpahala mengerjakannya, berdosa meninggalkan. Indai bahason. Do di ilmu tauhid. Mana idokon wajib? Huwaladzi la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Dia yang tidak bisa tergambarkan di dalam akal tiadanya. Indah terproses akal nasudong. Artinya la yasdukul aqlu bi adamihi. Tidaklah membenarkan akal akan tiadanya. Indah tarimu akal naswadong. Ima idokon wajib. Artinya wajibi tidak menerima tiada. Ane dokon wajib inda manarimo nasudong. Ane dokon inda manarimo nasudong. Dianya tidak mau tiada. Palan suni. Tidak mau tiada karena dia tidak menerima tiada, artinya dianya tidak mau tiada. Adonai dokon tidak mau tiada. Mesti ada. Mesti ada. Mesti angkon na dong. Mesti ada. May takaji di 2 poken na lewat. Ahame na mesti tu dirinta. Tobang ayah nai padu anak nai. Kan itu ubahan dalilna. Itarimu akal mudai perjolo lahir anak nai padu ayah nai. Au na jolo poso mau sido peda bolahi rumahnya. Narintik dohoning mo.
Aso, karena indah terproses akal. So, dia peindari akal niba bisa menerima. Tubangan anak nai pada ayah nai. Tubangan dawi pada umakku ni. So, dia mibadi majol. Indah terproses sih. Makanya mesti, artinya mesti ada. Mesti terjadi. Tidak bisa tiada. Mesti ada. Mesti tobang umak nai pada anak nai. Ima anggodi akal niba. Seperti ibunya lebih tua dari anaknya. Adupe, seperti bergerak atau diam pada badan kita. Mesti margorak dot so adong disibuk tahun. Rada muyo bantu Jepang. Gratis marpesawat. Mangaligin robot. Indah margorak. Adong isi robot icip tahun kalai. Robot na margorak-gorak taiso. Isinaradon. Margorak-gorak taiso. Adong naradon. Indah. Aso. Indah tarimo akali. Nay tarimo akal. Dia bergerak atau dia diam. Karena bergerak dan diam. Indah tarimo akal terjadi dalam satu masa. Artinya seperti bergerak di satu masa, diam di satu masa. Ada hukumnya. Wajib tu mahlukon di dalam satu masa bergerak, di dalam satu masa diam. Inde tarimu akal soni dalam satu masa dia bergerak dan diam. Ima proses akal. Jadi ita umak na mangoluan dua maya palang margorak so. Kani mayay. Makana na mangingot Tuhan ini namomondo. Waktu gorakmu dan diammu ingot Tuhan na mayay. Betul doa. Margorak. Ingat Allah. Asa bisa margorak. Harani Allah. Adong dua lakon na bisa margorak-gorak be. Adong igorak kon pe maborak. Angkon nay tuntun. Gerakmu dan diammu itulah salah satu caramu mengingat Allah. Bahasona na membain kita bergerak dan diam adalah Allah. Berarti diam dan gerai adalah sifat yang wajib kita dalam satu masa. Imatu dirinta. Adope na mesti ada. Seperti kita mempunyai tempat. Katahayyuzil jurmi. Seperti bertempatnya sebuah benda. Jirim adalah benda. Bisa jadi jirimon adong gorarna jauhar. Jauharil pardi dan jauharil murakkab. Masuk dari turuan buat. Pelan-pelan sini. Jauharil pardi dan jauharil murakkab. Ada najedokon jauharil pardi, benda yang tidak bisa dipisah. Indah dong petar bola atau mufrad. Indah rabe tersusun. Indah rabe sadamaya. Anggo sibuk tahun nantong indah jauharil pardion. Don jauharil murakkab. Ada satu benda yang tersusun dari beberapa juzu. Adong jauharil pardi nasu tersusun dari beberapa juzu. So ngatar bola besena menekna. Imedokon jauharil pardi. Perpaduan di antara jauhar dengan jauhari, maka dia adalah yang disebut dengan jirim atau jisim. Ima jirim benda. Pala jisim naik lebih ahaya sian masa naik beratnya, bentuknya, ima jisim. Pala jirim benda naik. Jadi mengambil sekedar tempat. Adong doma tempatmu. Itarimu akal muring adong kananmu. Udah bongan aja awat itu ruginjang pengadong kanan kuning. Itarimu akal yang benda. Ijia ma wa tempatmu mengambil tempat. Akhzuhu qadaron minal faraq. Dia benda itu mengambil sekedar mengisi kekosongan. Sajia ho saya mawajib jo. Nai isi mina kosongi ima tempatmu. Indah tempatku tempat mi. Tempat mi tempatmu. Nasudong tempatna adalah Allah. Dah bertempat.
Indai kiri, indai kanan, indai atas, inda itoru. Aso harana palamar tempat membutuhkan tempat. Sementara Allah adalah bersifat istighna. Ingat kamu do maahani dokon istighna. Allah Ta'ala terkaya. Ahani dokon terkaya. Indah butuh. Tidak butuh kepada ciptaannya. Imasuk ia istighna. Ada ni Allah Ta'ala tidak dikarenakan karena. Imasuk istighnanya. Tidak butuh kepada makhluk. Pala jugu, pala Allah Ta'ala adong tempatna, berarti ia butuh tempat. Pala butuh tu tempat, manay dokon baharu. Ada baharu bersifat lemah. Aso lemah karena ada butuhnya. Tuhan tidak butuh kepada apa-apa. Imam Malim peita sudah indah na perlu di Allah Ta'ala. Nga penting di siya. Tu sarugo pe tentong sudah indah mengurangi siya. Tu sarugo pe nga mengurangi kekayaannya. Anggo coba marot kamu mutulupulu habis kali ini. Abahat tong anon niya. Karena ita terbatas. Betul dong, Ma? Terbatas. Anggo Allah Ta'ala nga terbatas. Masuk pangido tu Allah Ta'ala bahat-bahat. Isuruh ita mendoa. Karena dia terkaya. Doa kuntu Allah Ta'ala sang ahagyot. Imayantongan, ilahan Allah Ta'ala indah, perlu di ita adap mendoa. Adong tong adop-adop na mendoa, wala kip yang ko nga maradop, ngaray, mangido iya timatan niya tunadaw. Pala mangido ho, paadop muko mutumuko niya. Sunod ba buang? Sungay tarimo Tuhan layak balu doa amin qalbin ghafil. Hindi tarimo Tuhan ni ati-ati naman doa tay lali. Allahumma ya Allah Rabbana taqabbal minna salatana. O Tuhan lendiaw ya Allah ya Rabb o Tuhan lendiaw ti ati-ati niya na tu sabaando. Tuhan akan memandang hatimu. Pala ita tu manusia nailigin niya mukomu. Betul do ma? Hindi. Jauh maju luang kang langa, o sa pumini, hindi ligin-ligin ni alak na. Alas marwa mo jauh ning bayo ito. Palamangido tu manusia patom-tom mukomo. Palamangido tu Allah patom-tom ati-ati. Karena la yanzuru ila ajasamikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Mesidokon Nabi, Allah tidak menerima doa yang lalai lupa tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sendia masih tarimo Tuhan doahi. Si tarimo Tuhan doahi syarat na paling utama adalah islahul baton. Payas boltok. Imaya. Palapor dorwamu itarimo Tuhan doahmu. Payas boltok. Sendiri payas boltok. Payas panganonmu. Imaya. Ima syarat paling utama payas panganonmu. Masidokon Nabi di hadis arba'in, panganon na aram, minuman na aram, pakaian na aram, magodang di na aram. Sundia may tarimo Tuhan, tayo na aram do sudena. Na pertama, si tarimo Tuhan doa ni islaul baton. Sudo bayangay tarimo Tuhan doa pon. Rupana apian yay naman ang kubalok do 2 meter. Di tarimo Tuhan ibe. Rupa na epek na ipanganay na po ito alak do. Hindi tarimo Tuhan ibe. Payas panganon mo. Ligin mapanganon halal. Sanga na hopo na do. Ima syarat utama mendoa. Inda mo kahnay. Inda madinahanay. Inda raudohanay. Iraudoh peho mendoa. Imadina imokah di multazam. Ada multazam. Mendoa yang pasti diterima. Imasidokon yang multazami. Pasti itarimo. Ijia may antara pintu Ka'bah dan Hajarul Aswad. Mendoa isidung toab. May multazam. Pasti itarimo. Imasual tini ilzam. Pasti. Mesti. Multazam ada. Do tempat yang pasti mendoa. Tayang gona haram do. Hindi tarimo Tuhan. Ison peho mandoa. Ang gona alal na doa ni panganmi. Itarimo Allah Subhanahu wa ta'ala. Islahul baton bil lukumatil halal. Arana aso
adong nomor pendapat ulama ad-du'a miftahus sama. Doahi anak kunci langit. Rupana sudah pangiduan ni ibain Allah Ta'ala bilang. Karena mendoa adab ginjang. Dia benar ginjang Allah Ta'ala. Masunang kon saya ligin-ligin tu ginjangan pala mendoaku. On saja mau ya Allah, ya Roh. Oh Tuhan. Ya Roh. Oh Tuhanku ni. Nang kon saya ligin tu si. Sendia do. Bayan tanganmu ditontang ni barabu. Sebahagian ditontang ni dada. Ditontang ni. On. Pada dalam kitab dijelaskan padomuan. Bayan ison. Digin. Tangan mon. Jadi tujuh lo do. Jatuh ginjang. So miftahus sama. Miftahul doa as-sama. Miftahus sama. Ad-doa miftahus sama. Doahi anak kunci langit. Jadi angkon nai buka. Sudah rahmati turunkan Tuhan ginjang. Kalau mah. Karena ini dokon doa meminta dari bawah ke atas. Di mana dokon doa. Nama ngido muntoru tu ginjang. Jadi orang tuangku yang dimuliakan Allah. Wa asnanuhu. Pala kunci anggo inda dong maana gargajina. Gargaji do warna giginya. Allah kan. Ima karetai manumbung atar pangulu bi aso mamaos. Gigi ni kunci nai lukumatul halal. Allahumma ya Allah. Mamar buka. Tidak terbuka. Ahama giginya. Lukumatul halal. Makanan yang halal. Sudah guys gigi nai. Angkon ipangan na halal. Imai palaman doa kita. Tu Allah subhanahu wa ta'ala. Selain adalah ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Palaman doa kita tu Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas. Dan khusyuk. Jadi mangido Tuhan. Jadi mulak tu kaji tauhid tanangkinan manedo konnya wajibi mesti ada. Tidak diterima akal tiada. Artinya dia tidak mau tiada. Berarti mesti terjadi. Inde terima akal nasudong gananmu. Pala tuita. Seperti arpe, seperti badan kita mesti mempunyai tempat. Artinya, tidak pernah tubuh kita yang tidak mempunyai tempat. Pasti adong saja tempatnya. Pada tu Allah Ta'ala, mana wajib tu Tuhan? Adanya Allah Ta'ala. Mana wajib di Allah Ta'ala bersifat ada. Allah Ta'ala wajib ada. Indah dari Allah Ta'ala tiada. Sendia ma'adong ni Allah Ta'ala tidak didahului oleh tiada. Anggoita najolo ngadong sanari adong. Mawajib. Akhadahu qadaran minal faragh wal jurmu kasyajarah. Naidokon jirim seperti ayu-ayu. Adong gananna, adong tempatna, ada pe wal hajar batu martempat. Fa idza qala laka syakhsu. Adong namang kuling tu umai. Inna syajarata lam ta'khusku mahallan minal ardi matalan. Ayui dabo ngadong iganan na itanoon. Ngadong ganan na itanoon na ayui inia. La yasduku akluka bidzalik. Netarimu akalmu. Netarimu akalmu na sudong ganan ni ayui. Lianna akhawzaha mahallan wajibun. Karena kayu, batu mengambil tempati hukumna adalah wajib. La yasdukul aklu bi'adamihi. Indai tarimu akal tiadanya. Ima pala na wajib tuita. Pala na wajib tong tu rasul-rasul kita kaji tong kinai sidik. Ulang sidik. Sidik warna alak doi. Do sidik. Benar indai tarimu akal nabintai margabus. So harana pala margabus nabi-nabi berarti nabi-nabi bersifat kekurangan dalam arti hanayoban niaon berarti indah betul. Padahal inaun wahyu dari Allah. Jadi kita bahas mitong kinai di dalam sifat
sini. Wal mustahilu, dan mustahil. Maidokon mustahil walladzi la yatasawwaru fil a'li wujud. Dia yang tidak tergambarkan di dalam akal tiadanya. Maidokon mustahil, tiada menerima ada. Ada idokon tiada menerima ada, dianya tidak mau ada. Nah idokon tidak mau ada, mesti tiada. Lawan ninangkinan, may tile. Lawan ni wajibi, may. Dia tidak pernah terjadi. Seperti ahme, seperti anak lebih tua dari ayahnya. Seorang kinan me. Imada akali, mempergunakan akal. Ahadope seperti benda yang tidak bergerak dan tidak diam. Tiada diam. Seperti ahadope seperti badan yang bergerak dan diam pada satu waktu. Maka indah mungkin terjadi tudirin tahun nasowania. Jadi paleta kaji hukum akalon berarti wajib di akal niba manarimona palaya na wajib. Allah Ta'ala kidam. Tidak ada awalnya. Allah Ta'ala umaki kidam. Kodim. Ade kodim tidak menerima ya. Tidak menerima awal. Indah dong awal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya adong ni Tuhani tidak didahului oleh tiada. Indah unjung Allah Ta'ala na suwadong. Itarimo akal mude. Itarimo aso anggo ujung Allah Ta'ala na suwadong berarti ujung ina setuhan. Andigan dompak suwadongnya. Dompak suwadongnya indah Tuhannya aso ada adong awalnya. Maka na Allah indah dong awalnya. Maka dia tetap wajib adanya. Wajib dia Tuhan. Indah ujung na suwadong. Oh kenari umak kayo. Kayo senari. Nah jolo indah kayo. Berarti adanya kaya didahului oleh tiada kaya. Makanya ita makhluk Allah Ta'ala tiada berubah-ubah. Ima sedokon mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Berbeda Allah Ta'ala pada dengan baharu. Ane dokon berbeda. Indah sarupo. Ane dokon indah sarupo. Indah sama. Ane dokon indah sama. Indah sarupo. Oh si sajo menoni sampai kotu. Yang dikatakan tidak sama. Allah tidak sama dengan baharu. Ahnaidokon Allah tidak sama dengan baharu. Apa yang ada pada Allah tidak ada pada baharu. Imam Khulafah. Jadi mengenal Allah ligin dirimu. Imaman arafa nafsah faqad arafa rabbah. Pala ibotoho dirimu ibotoho be Tuhanmu. Sebenarnya dong mengenal dirimu. Ahna adong joon indah dong di Allah Ta'ala. Adong gananmu. Oh Allah Ta'ala adong gananmu. Aku melihat dengan mata. Allah tidak melihat dengan mata. Karena adong jauh. Dengan apa Allah melihat? Dengan sifat basornya. Au adong bentukna. Oh Allah Ta'ala tidak berbentuk. Au adong menjadion. Oh Allah Ta'ala tidak ada yang menjadikan. Au mate. Allah Ta'ala bako. Au adong awalku. Andikan daw maadong. Dung habis na suwadong. Dung habis na suwadong. Maka adong-adong. Setelah tiada-tiada maka adalah ada. Setelah tiada ada maka adalah tiada. Maka adamu ada karena tiadamu tiada. Maka adamu setelah tiadamu. Allah Ta'ala ada tidak didahului tiada. Jadi ahadokon mukhalafah. Apa yang ada pada baharu tidak ada pada Allah. Pada hakikatnya baharu ini bersifat kekurangan dan Allah bersifat kesempurnaan. Manusia diciptakan Allah indah ciptaan imam mukhalafahi. Ima pala adong tong kinay naman dokon Tuhan law sikit maninggal ko. Aw do Tuhan ini ya. Adong do mata niya adong nga Tuhan ko ning mutitik may. Ikinjang doho ni doho o nga Tuhan ko. Ang ni dorot mata nga Tuhan ko. Apa yang ada padaku tidak ada pada Allah. Sifat lemah. Betul do ma. Marun do mai. Marun de Tuhan. Indah mar. Adong do keturunanmu. Adong Allah Ta'ala indah. So ada apa yang ada padaku. Ima arafa nafsah. Faqad arafa rabbah. Mengenal Allah cukup dengan mengenal diri. Wa man arafa rabbah fasadal jasad. Pala bidato matuhani may kanal Allah Ta'ala pasadal jasad. Ngadong behobe. Rupana iya do sude. Kan suni de uma. Mun iya do sude. Mun iya do sude na sokon kajinta na lewati. Pasadal jasad habis. Ngadong kita be.
Ima susongon otori do ita mangulaki kajimi. Allah, ndarai da bomargora otori anggung ngadong itarik nampuna sa otori. Jadi gogo ni otori, gogo ni namanerik nai de. Coba ngai tarik otori. Tadi menggorak otori. Inda, jadi otori gogo nai benne tarik ni nampuna sa otori doi. Ai magorak nai. Jadi imane dokon na mustahil. Ade indai tarimu akal. Indai tarimu akal Allah Ta'ala sarupurut baharu. Arana anggo sarupurut baharu lemah. Pala lemah tidak bisa menjadikan. Kalau tidak bisa menjadikan, berarti dia bersifat kekurangan. Pada bersifat kekurangan, berarti dia bukan Tuhan. Pada nggak Tuhannya, berarti baharu. Pada baharu, berarti dijadikan. Pada dijadikan, berarti pernah indah nasudong. Pada ujungnya nasuadong, berarti dia tidak sempurna. Ini sifat daripada kita baharu. Tertersai ayah kajinta. Mudah-mudahan nian bertarimu di sisi Allah. Nama ulak-ulak itu bersipai ngot-ngotan. Kita sudah mudah-mudahan sehat-sehat, panjang umur. Dibahin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما نعمل يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله mengidwamitu ya Allah. Nami nomor Ghorar Ahmad Andi Mustafa secepat dilen waktu untuk sidang ya Arhamar Rahimin. Kami doakan Tuhan ya Allah nomor Ghorar serat rizki siregar na orang sehat Nabi Samardalan mengido ya Allah doa izinmu doa nami sudah ya Allah. Anso bisa ilahan Tuhan kekuatan ilan kodis ya kekuatan. Anso bisa mulak mardalan songon Nabi Aso. So bisa ya kuliah mulak ya Arhamar Rahimin. Namar Ghorar Abdul Rizki Lubis. Nama kita ujian P3K. Ya Allah. Anso pamonang dan dimudahkan. Sudah giut-giut namion. Giut ni orang tua na doa nami sudah. Ya Arhamar Rahimin. Mengidoa kami Tuhan ya Allah. Memohon Tuhan ya Allah ya Rabb. Kuruna mina margora sini rawa yuni anselain Allah katurunan nasoleh dan nasoliha. Amin. Amin ya Arhamar Rahimin. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kita doakan baru namar gorar sinadia na orang sehat ansoy dicabut penyakitna ya Allah dan semurak penyakitna sendi ya Nabi Aso ya Arhamar Rahimin. Sama-sama kita doakan baru nami namar gorar nailatus sipan asution dohot babere ardiansa soilen Allah katurunan nasoleha nasoleh dan nasoleha. Mudah-mudahan diijabah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Baru nami ya Allah namar gorar Mas Dayani na sedang mengikuti ijuan. Mudah-mudahan diluluskan dan dimudahkan doa nami sudah di majelis pengajian. Ya Arhamar Rahimin. Namar gorar anak nami Syahrul Aman ansoilen Allah katurunan nasoleh dan nasoliha ya Arhamar Rahimin. Terima doa ni alai keinginan ni alai diberkat doa nami di tempat namuliaun doa nami sudah bersama-sama di majelisun
ya arhamar rahimin. Sani juan margora ya hasibuan amiruahkan tuh ya Allah agar penyakitnya diangkat, dihilangkan dan disembuhkan ya Allah. Sudah doa-doa nami, pengiduan nami di majlisan ya Allah. Tarimo madot izinmu, tarimo madot ridhamu. Mudahkan ya Allah. Ampunkan dosa nami, panjangkan umur nami dan orang tua nami di tempat mulia dan terhormat ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna syakura waj'alna sabura waj'alna fi 'ainina saghira wa fi a'yunin nasi kabira. ربنا لا تمتنا حتى نرى باب السلام وصلينا خلف المقام ونشرب ماء زمزم ونزور قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا زيارة حرامك وقبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا وملاذنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب سبحان الله بك وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.